फास्ट पीस गणिदबा केतेटा कौन देजी चिकन पीस गोटे बोन पीस अच्छी दीटा बोन पीस तीन टा बोन पीस आला गोटे अंडा टोटाल 3टा पीस चिकन न सी बेला बोन पीस आ गोटे हूँ अंडा मैंने से भाई से करना बिरियानी एक्चुअली बिरियानी भाया लगुनि भाई चिकेन टा केवल गोटे सीजा चिकेन जमती लगे पूरा डिटो सेम लगुच मुझे जाऊँगी कटक टे काठजोड़ी पोलो उपर जस्ट मुझे जाऊँगी एबे बिरियानी खाइबा को भारी इच्छा है आज जेहेतु संडे 3टा बाजिया को 15 मिनिट बाकी अच्छी लंच टाइम भी हो गलानी एबे जाके बिरियानी खाइबा और देखा बिरियानी टेस्ट केमती आसुची बिरियानी खाइबा को एक्चुअली मुझे जाऊँचे कॉलेज छक रे मुझे शुणी बिरियानीटा भल मिले बोली से कड़े रेभेन्सा कॉलेज पिला माने सब खाती ठीक अच्छे आमे भी आज खाइबा आउ देखि नवा जे सତରେ सेठी बिरियानी भल मिले ना खाली एमती शुणा को मिले पहुँच गले से कॉलेज छक आउ डाहाण पट हूँ से बिरियानी दुकानटा ये दुकानटा ये प्राय किए खाइच न खाइच कमेंट करी जनइब क्या केमती लगे मु तो खाई सारा मो ओपिनियन शेयर करी ये गाड़ी बुले आगे नहीं गोटे सेफ जगह पार्किंग करा पड़ो कटक सहर तो जानी कौन पार्किंग पूरा बदनाम आउ गोटाए मिनिट ना मु रही राजी ना कहीं भी गोटे मिनिट रही राजी समस्ते कहे भाई आमे आग जीवु तो जीव किए ताले यही बाँ पट हूँ दुकानटा ये दुकानटा तो ठीक अच्छे ना यही आगे गाड़ी रखीदबा ये गोटे फांका जगह अच्छी ये नो पार्किंग बोर्ड तो मराई तथापि आम आउ टे आगू देदेबा जो ऑटो अच्छी आउ कौन बाबा रे यही बस्ता मु जाऊँगी बिरियानी धरिकी गाड़ी की आसबि गाड़ी रे बसी बिरियानी खाइबा ऑनेस्ट रिव्यू देवी जे मते ये खाइबा केमती लगला चल 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 आसीगला 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 भोकर पूरा पेटरे मूसा फूसा दौड़े है ओहो जहाँ भी कह से जो बिरियानी जो हांडी बाहर करुले से बास्नाटा तो मस्त थिला कौन लगे न लगे से तो पर कथा यहाँ टिके धरिकी बस्ता जाऊँ गोटे जगह भल सेफ जगह को आग गाड़ी नहीं जावा देन से बसिक आराम से खाइबा एबे पछ सीट की पलि आसिली कहीं ना आग सीट रे स्टेरिंग ऊपर बसिकी खाइबाटा पूरा भूल एबे बाढ़ीबा देखिबा केमती कौन क्वांटिटी देछि कौन करछि एबे पलि आछि मु जस्ट पछ सीट की आग सीट रे बसिकी खाइबाटा ठीक नो फास्ट बाहरला तो सर्वप्रथमे बिरियानी ठीक अच्छे देखिए बिरियानी कौन केमती सब रोचे भाई बास्नाटा तो केवे तुम फील करि परिबनी जबरदस्त बास्ना हो वाओ ये भाई चिकेन कहीं स्काम हो गला ना कौन और चिकेन बाहर खाली राइस गोटे अंडा बाहरला 120 टंका नहीं बाय द वे बिरियानीटा 120 टंका हिसाब रे क्वांटिटी केमती अच्छी सेटा देखिबार अच्छी क्वांटिटी तो भाई पूरा ठीक ठाक अच्छी क्वांटिटी रे किसी इश्यू नहीं ना पुदीना पत्र से XYZ जहाँ भी हो जो तो हल्ला पत्र कौन बाकी आउ गोटे जिनस देती से कचम्बर दही पानी जोटा कचम्बरटा को साइड रखुचे कचम्बर ढालिकी गाड़ी रे रिस्क नहीं पारिनी यहाँ गोटे स्पून देजी फास्ट पीस गणिदबा केतेटा कौन देजी चिकन पीस गोटे बोन पीस अच्छी दीटा बोन पीस तीन टा बोन पीस आला गोटे अंडा टोटाल 3टा पीस चिकेन न सी बेला बोन पीस आ गोटे हूँ अंडा मो हिसाब रे जदि देखा जीव बाकी क्वांटिटी आउ जहाँ चिकेन फिकेन क्वांटिटी राइस रो क्वांटिटी पूरा 120 टंका हिसाब रे गोटे बिरियानी हिसाब रे बहुत बढ़िया अच्छी जबरदस्त अच्छी देन मु देखदेवी से शॉप रो ना कौन से तो मुझे देखदेवी एबे खाई देखुची आ कौन गोटे एक्चुअली बिरियानी जमती फ्लेवर आसवा कथा जो भाया क्वालिटी मेंटेन हवा कथा से भाया हो पारुनी
ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିରିୟାନୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଭାଇ। ଚିକେନଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସିଝା ଚିକେନ ଯେମିତି ଲାଗେ ପୁରା ଡିଟୋ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ତ ବାକି ଅଣ୍ଡାଟା ତ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆକୁ ତ କିଛି କରିବି ତମେ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ଆଉ ବିରିୟାନୀର ରାଇସ୍ ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର, ସେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁନି। ଖାଲି ଟିକେ ବିରିୟାନୀଟା ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ବାକି ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ମାନେ ଫାଲତୁ ଫ୍ଲେଭର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ନା ଭାଇ। ଜମା ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବିନି 120 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ ବିରିୟାନୀଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ବୋଲି ଆସିକି। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଅପସନ୍ ତମେ ଖୋଜିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଦେବିନି, ମୋ ଦୋକାନ ନାଁଟା ଆଉ ଶୋ କରିବିନି। ତମେ ଯାହା ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲ ସେତିକି ହେଲା। ମେ ବି କଚମ୍ବରଟା ପଡ଼ିନି ବୋଲି ଟିକେ କଚମ୍ବରଟା ପକାଇ ଦେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ମୋର ଚୁତିଆ କଟିଛି ହେଲା। କଚମ୍ବରରେ ଖାଲି ଢଙ୍କ ପାଣି, ନା ପିଆଜ ଅଛି। 120 ଟଙ୍କା ନେଉଛ ମାନେ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ 3 ପିସ୍ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗରେ, କ୍ୱାଲିଟିଟା ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଟା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ କଚମ୍ବରରେ ବି ନାହିଁ। ବିରିୟାନୀରେ ତ ନାହିଁ କମ୍ ସେ କମ୍ କଚମ୍ବରରେ ତ 2 ପିସ୍ ପିଆଜ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖ ପୁରା କଚମ୍ବର ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା, ପୁରା କଚମ୍ବର, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖ ଖାଲି ମାନେ ତୋରାଣୀ ପାଣି ଯାହା, ୟାଙ୍କର କଚମ୍ବରଟା ଡିଟୋ ସେଇଆ। ସରି ବାହାରେ ତ ଜରି ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଏ ଜରିଟା ଏଠି ଥାଉ, ପଛରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପକାଇଦେବା। ପୁରା ପାଣିଚିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲାଗେନି କି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପାଣିଚିଆ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଦହି ପାଣି ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଖାଳ ଭାତ ତୋରାଣୀଟା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲେଭର ଆସେ, এটা ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଚମ୍ବରରେ 120 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କଚମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ ସେ କମ୍, ବିରିୟାନୀରେ ତ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ଅଛି। ଯେତିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏନଫ୍, ଗୋଟେ ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ତା ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏନଫ୍ ଅଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ନୋ ଇସ୍ୟୁ, କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି। ମୁଁ ଏକଥା ବି କହୁନି ଯେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କି ଖାଇବାର ମାନେ କାଲିର ଖାଇବା 2 ଦିନର ଖାଇବା ସେସବୁ ନୁହଁ। ଖାଇବା ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଇବା, ଚିକେନଟା ବି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି, ସବୁ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମେନ୍ କଥା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିରିୟାନୀଟା ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ଯଦି ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ଖାଇବାର ତ ଲୋକ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ବି ଖାଇବେ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ? ବିରିୟାନୀଟା ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ପଇସା ଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବିରିୟାନୀରେ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ହାଇଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼, ମୁଁ ଜମା ବି କରିବିନି। ତମେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ, ଦେନ୍ ତମେ ଆସିପାର ଏଠିକି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ମୁଁ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଭାବୁଥା ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଖାଇଲେ ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମାଗିଲେ ବି ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ଭାଇ ସ୍କାମ୍ ହେଇଗଲା, ଚିକେନ ପିସ୍ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଏଇନା ପୁଣି ଅଲଗା ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ୟାର ହଁ ମ ଖାଇଦେବା, ମୋରି ଚିକେନ ତ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ସିଟ୍ ଉପରେ ତ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଖାଇଦେବା। ନାଇଁ ଭାଇ ବିଲକୁଲ ବି ମଜା ଆସୁନି, ମାନେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନଟା ଆସିବା କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଆସୁନି। ଭାଇ ପାଖାପାଖି ମୋର ଅଧା ପ୍ଲେଟ୍ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଚିକେନ ବି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଯେମିତିକି ପେଟ ପୁରିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଲୋଭରେ ଖାଇଦେଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇ ଲେବୁଲର ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇଦେବି ଲୋଭରେ। ଯେତିକି ଖାଇବାର ଥିଲା ଖାଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଫୋପାଡ଼ିବନି, ଆକୁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜରି ଫରିରେ ପାର୍ସଲ କରି, ମାନେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଜରିଟା ଯେଉଁଥିରେ ଆଣିଥିଲି ସେଥିରେ ପୁରେଇକି ନେଇଯାଉଛି, ବାଟରେ ଯେଉଁଠି କୁକୁର ଫୁକୁର ଦେଖିବି ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ତ ଥିଲା।
खाइबा गोटे भारी ट्रस्टेड जिनस जो जगह तुम जानिच बाहर को जाऊच तो भाई अलग कथा लोकाल जो जानिच ना ये भल मिले तो सहीटिकी ही जीव अलग जो जीव ना आज एठी ट्राए करवा काली सेठी ट्राए करवा काली सेठी ट्राए करवा तुमको 50% जगह खाइबा भल लगे 50% जगह बिल्कुल भी भल लगे मुझे बेसी रिस्क निएनी केवल आज गोटे भिडियो बना चक्कर में ही मुझे नुआ जगह खाइबा ट्राए कली आउ नुआ नुआ जगह ही ट्राए करी सब संडे गोटे गोटे बढ़िया बढ़िया फूड ब्लॉग आसो भल भल जगार आसो जो भल लगे से भल कहबी जो भल न लगे ସେଇଟା भी तुमको रिव्यू रे जनइबी खाइबा सारी तो बाहर को पळै आसिली देखो ए जगह कोन हेछि टिके देखो भलसे भाई बिरयानी चाउल कर जाइछि माने बिरयानी राइस जोटा ताकू एना सफा करबा भी गोटे काठीकर पाठ फॉर्चुनेटली मु पानी बोतल आनी छी गाड़ी रे अछि पानी बोतल भाई आकू एना सफा करबी आइंस आकू पुनी पोछिबी ये भारी टॉप काम जी सहज लोक मैंने भावती गोटे क्रिएटर वीडियो बनाए से सहज न था गोटे वीडियो बनैबा ओके यही आज वीडियो आ कौन आउ बेसी किसी ना देखला भाया पुणी देखा आउ गोटे वीडियो ओके।